So guys, ring light pasok baik ya. Tahu ngepelikan mana kayo? Kau nanti ring light 24 inci apa ke? Tak kau nang fitting kayak ini. Kau kamera stand. Kala. Tak kau nang fitting kayak ke? Nang na phang nai. Kau mall ber jang nai. Last day abani price nang na. Nang nai tu nai kan saya kore. Pas ni kelas jara. Okay, tak kau nang fitting kayak ke? Complete kayak ke nang na phang nai. Nai tu nai kan. Kalau naji guys, susah fitting lebih ke kamera stem. Kalau nonton mana, naji semua susah komen kasih. Pertama ke color palanya, naji, remote, remote, rak pop color. Kalau naji rak busuk color pot dok, nanti color usung naik kleman. Kalau mereka sungguh mana, nak pas nanti last drone itu deh, ang nang last test hawono, omni price besok dam, itu deh hari oke, RGB light, abang nak RGB light, RGB light pot color gimana, nang nasi komen kayu deh, nang mana aja, ke even pricing ke ang serius nai, even pricing ke baros nang kata ang. Enggak, power bank beli baju ko, power bank kuri karen beli baju mana kono. Dok nak tak komen kaji, tak buat reels kamu ke Instagram reels. YouTube suka ni sekusung masih. Tak ke reels kasang main mood nai, ira mood, budak. Oke mana, pesupir. Nukra off. Hello guys, nanti ring light sung mahang quality sung khlai nai ji mahang jita sija goi bothai thothrai kita bukang wah color palanya itu naji nok bo color bai mahang na sotak ono komen khai sari kita bang color nai do kita bakya kor mulu kita pakai kufur nih tuh kufur pak mahang kufur kita pakai off kita pakai design light nih kita pakai itu mood palanya tuh nah aneh mau kalau aja mau kalau red color, green color besi mahang kamu sih, cuma kita blue color, kisah blue color, pink color, DJ like wow, my god DJ like hani guys. Wah, mau kena tuh. Hai. Oh my god.